جنة القرب فيها ذل الروح بالعشية، ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية، ذه مجالس والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح إن شاء الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا مع كمال اللطف والعافية على أهل النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن حذرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم المرة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
تشبهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجريه وإن كان ذنبا فأغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عسرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau, Ani bin Abbas, ialah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, semoga radhiyallahu anhum, semoga meridhoi oleh Allah anhum daripada mereka. Adapun terjemah ialah atau apa bahasanya, keterangan tentang Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, atau bahasa kita apa, manaqib ialah terjemah atau manaqib Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Anas bin Malik sudah lewat di bab ikhlas, ialah di bab sebelumnya. Apa hadis yang mereka berdua riwayatkan? Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lau anna li bani Adam, jika lau anna bahwasanya li bani Adam ditentukan untuk anak Adam, jikalau seandainya ditentukan, ialah diberikan ketentuan, keputusan bahwasanya bagi manusia wadian satu lembah, seandainya ialah jikalau bahwasanya apa, li bani Adam artinya apa, sabata li bani Adam, tetap bagi seorang anak keturunan Nabi Allah Adam, seorang anak keturunan Adam, ialah seandainya ditetapkan bagi anak keturunan Nabi Allah Adam wadian satu lembah min zahabin, dari emas, ialah seandainya ditetapkan setiap manusia ialah bisi apa, satu lembah emas, sugih benar ya kalau sudah selembah emas. Nah, tapi apakah senang sudah atau sudah bahasanya ya bersyukur aja kalian mencari-cari yang lain? Ternyata seandainya bisi satu lembah daripada emas, kata Nabi apa, ahabba, niscaya ia masih menyukai, masih menginginkan, an yakuna, bahwa adalah lahu baginya wadiani, dua lembah. Seandainya tak sekip orang ditentuakan bisi satu lembah emas, ternyata apa, masih aja apa, dia itu menginginkan supaya bisi dua lembah emas. Kadada apa, syukurnya masih aja apa, kata kita dia itu apa, hirs, ialah mempunyai keserakahan yang tercela, ialah serakah atas dunia. Walam yamla fahu illa turab, dan ialah lan yamla, tidaklah memenuhi fahu akan mulutnya, yang di sana apa, fahu kah atau jauh fahu kah? Fahu ya kan, fahu akan mulutnya, sebagian apa ada jauh fahu ialah
Allah alam riwayatnya beda ya lah. Sebagian cetakan jaufahu ya kan. Dan tidaklah memenuhi jaufahu akan rongganya illa turab kecuali tanah. Tapi kayaknya ya jaufahu ya lah yang lebih tepat Bu. Walan yamla jaufahu, dan tidaklah memenuhi akan jaufahu rongganya illa turab kecuali tanah. Apa maksudnya tidak memenuhi akan rongganya kecuali tanah? Artinya ini manusia akan selalu serakah atas dunia. Sampai kapan keserakahannya? Sampai dia itu mati dan dipenuhi rongga-rongganya dengan tanah. Artinya apa? Senantiasa serakah sampai itu ya. Sehingga sampai mati. Seberatan orang lah kayak itu ada sebaratan orang di mana? Kata Nabi itu, kata Nabi apa? Wa yatubullahu ala man tab, dan menerima taubat oleh Allah. Ala man tab, atas orang yang bertaubat. Orang yang Allah berikan anugerah, orang yang Allah berikan karunia, pemberian, penjagaan, maka dia itu memang mulai awal kata kita nggak ada keserakahan yang tercela atas dunia kededa. Begitu juga orang yang Allah taruh kepada dirinya taubat, dia bertobat kada hendak lagi mencintai dunia dengan kecintaan yang serakah, yang tercela, yang tidak disukai Allah. Inilah wa yatubullah ala man tab, dan menerima tobat oleh Allah atas orang yang bertobat. Artinya apa? Orang yang Allah jaga, atau orang yang Allah jadikan dia itu bertaubat daripada kesalahannya. Apa kesalahan? Yaitu kesalahan terlalu mencintai dunia. Nah, orang yang Allah jadikan dia itu sudah bertaubat, kada hendak lagi jarang mencintai dunia kayak ini. Nah, maka Allah akan menerima taubatnya. Artinya apa? Allah akan mewujudkan dirinya memang beneran ini orang memang kada lagi cinta kepada dunia. Jadi kalau kita beneran yalah dari hati kita pengen taubat daripada keburukan ini. Keburukan apa? Keburukan keserakahan. Insya Allah kalau benar-benar taubat, Allah akan membersihkan diri kita daripada itu sifat yang tercela. Yatubullah ala man tab, menerima taubat oleh Allah atas orang yang bertaubat. Artinya apa? Dengan itu nanti hilang daripada dirinya keserakahan kepada dunia. Muttafaqun alaih. Dan kita tahu aja banyak ya kan ulama-ulama yang bahkan kata kita aulia dulunya mereka itu yalah sebelum jadi ulama ada sebahagian ulama, sebahagian aulia dulunya mereka itu adalah orang pendosa ya kan, orang yang cinta sama dunia ya kan, bahkan sangat berlebihan cintanya ya kan, pendosa ya kan. Bahkan sebahagian kan ada yang disebutkan ada sebahagian ulama, sebagian aulia dulunya beliau itu perampok itu cinta dengan dunia yalah, sampai wani merampok orang cinta kalau dalam dunia. Tapi ketika Allah sudah memberikan taubat, masya Allah berubah 100%, bahkan 1.000.000% kata kita, dan menjadi orang yang zuhud pada dunia, orang-orang yang nggak ada di dalam hati mereka dunia. Ketika Allah berikan taubat, maka mudah Allah merubahnya. Fa yatubullahu ala man ta'ab. Muttafaqun alaih, ini disepakati atasnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini mungkin satu hadis ini kita sisakan untuk hari Sabtu aja lah. Nanti hari Sabtu kita penutupan insyaallah pengajian. Kita baca pelajaran tetap ya kan hari Sabtu seperti biasa. Tapi ya sedikit aja lagi kan. Ini satu hadis, nanti mungkin sirah sedikit aja juga. Setelah itu kita baca kita mengadakan acara khataman Al-Qur'an ya lah, khataman Al-Qur'an. Kita baca doa Imam Ali Zainal Abidin yalah, doanya Imam Ali Zainal Abidin. Dan setelah itu mungkin juga kalau ada waktu kita baca doa birrul walidain.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل للإمام العلامة يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau, wa amma Qusay, dan adapun Qusay adalah salah satu kakek moyangnya Nabi kan. Wa amma Qusayyun wasmuhu, dan bermula namanya Zaidun, ialah adalah Zaid. Nama bahari berarti lah ini Zaid, bukan nama di Nahu aja, bukan. Nama bahari sudah Zaid. Biasanya apa, memukul Amr ini Zaid. Gawiannya apa, memukul Amr, ialah daraba Zaidun Amran, memukul oleh Zaid akan Amr, ya kan. Tapi pernah kejadian ialah ketika ada orang, ya kan, ditanya Hai Umar tentang nahu kayaknya, atau dia baca pokoknya lah menyebutkan kayak misal, ialah misal nahu, ditanyakan Hai Umar mungkin misal nahu. Terus dia beri misal, katanya apa? Daraba Zaidun Umar, memukul oleh Zaid akan Umar. Maka kata Umar, apa? Kasihannya Umar, asal apa Umar jadi dipukul? Ada kan gini nama beliau. Kebetulan yang jawab apa? Daraba Zaidun Umar, memukul oleh Zaid akan Umar. Fahuwa, maka ia Zaid ini alladzi allafa Quraisyan, orang yang allafa menjinakkan Quraisyan akan orang Quraisy, yang bisa menjinakkan ialah wa jama'aha, dan menyatukan ia akan mereka, ialah jadi memang apa, sosok yang pastinya sangat bijaksana, sangat berwibawa, sehingga apa bisa menjinakkan dan menyatukan kaum Quraisy. Wa ja'alaha, dan menjadikan ia akannya kaum Quraisy isna asyarata qabilah, menjadi 12 qabilah, 12 suku, ya kan. Terus apa nih ketika dibagi, wa ja'ala likulli qabilatin manzilan, dan beliau menjadikan bagi setiap qabilah manzilan, akan kedudukan. Jadi pokoknya beliau mempersatu umat, mempersatu apa, bangsa beliau. Sekali persatukan, beliau jadikan apa, ini apa, menjadi 12 qabilah. Setiap qabilah mempunyai kedudukan masing-masing, mempunyai apa, tugasnya masing-masing, mempunyai apa, bahasa kita, peran masing-masing. Walidzalika, dan dari karena yang demikian, dikarenakan beliau ini yang menyatukan dan menjinakkan kaum Quraisy, samahun Nabi, menamakan akannya an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mujammi'an, dengan nama apa, mujammi'an, sang penyatu. Yalah, jadi apa kata Nabi menyebutkan Qusay ini, apa kata Nabi, mujammi', sosok sang penyatu umat, bahasanya kan ya, sosok apa, sang penyatu, dia yang menyatukan kaum Quraisy.
Wazada fi Makkah, dan zada beliau menambahi fi Makkah pada kota Makkah syai'an sedikit minal haram daripada haram. Beliau perluas yang namanya tanah haram. Waja'ala, dan beliau menjadikan daran nadwah akan yang namanya daran nadwah. Beliau yang menjadikan daran nadwah. Apa itu daran nadwah? Daran nadwah allati yang yajtami'una berkumpul mereka itu fiha pada itu daran nadwah fi muhimmatihim untuk perkara-perkara penting mereka. Ya kan, jadi dibuat daran nadwah yalah. Di sana mereka mendiskusikan akan perkara-perkara yang penting. Ya kan? Ya memang, apalagi kan kota Makkah adalah tempat yang didatangin para masyarakat yang banyak. Pasti perlu diatur, ya kan? Bagaimana, ya kan, pengaturan, bagaimana juga pelayanan untuk masyarakat yang hadir, ya kan? Pasti yang orang datang ya kan perlu tempat tinggal, perlu makanan, perlu ini dan itu, ya kan? Jadi Sayyidina Qusaini beliau membuat yang namanya daran nadwah untuk tempat mereka itu merundingkan untuk membicarakan perkara-perkara yang penting. Dan ini yang namanya kita berkumpul untuk berdiskusi memang sesuatu yang penting yalah. Banyak perkara itu kenapa jadi banyak masalah? Kadang-kadang ada banyak permasalahan atau mungkin perselisihan pendapat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kurang berkumpul. Yalah, kurang berkumpul. Coba yalah orang berkumpul, insya Allah kalau rancak berkumpul yang namanya permasalahan itu akan terselesaikan lebih yalah. Coba misalnya orang kada berkumpul terus berjauhan, mungkin ada nanti di dalam hati kenapa si anu itu ajin inya kada kau kuju lagi non aku, ajin inya itu ada hiri lawan aku, ajin inya ini ada dengki lawan aku. Coba kumpul, ketika kumpul bersapaan ya kan. Setelah itu yang perasaan yang tadi suudzon itu kan ada lagi. Insyaallah akan hilang. Tapi kebanyakan permasalahan dikarenakan jarang bertemu yalah. Jarang bertemu sehingga ada sedikit ya kan kadang-kadang masalah. Jadi bagus yang namanya berkumpul, yang namanya saling menziarahi, ya kan, dengan niat jelas ziarah fillah, yalah ziarah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ya semoga Allah memperbaiki keadaan kita, memperbaiki lingkungan kita, dengan niat supaya menghilangkan menambahi husnudzon di dalam hati kita, menghilangkan suudzon di dalam hati kita yalah. Tidak bagus yang namanya saling menziarahi, berkumpul dengan niat-niat. Jadi ditaruh niat-niat yang baik setelah itu. Wa 'azzamal baital haram, dan beliau itu membesarkan akan baitul haram, akan baitullah ya kan. Wal masyairal 'izam, dan beliau membesarkan akan masyairal 'izam, akan ibadah-ibadah haji yang mulia yalah. Ibadah-ibadah haji yang mulia beliau besarkan. Wasanar rifadah, dan beliau menetapkan dalam menetapkan, atau bisa juga kata kita memulai, meuluakan bahasa kita asalnya kan tidak sebelumnya ya kan, sidin juga menetapkan bahasa lainnya sidin yang memulai, atau kata kita menetapkan arifadah akan jamuan. Beliau menetapkan akan yang namanya jamuan. Wahia, dan ia rifadah itu yang jamuan ini. Rifadah ini ta'amun adalah makanan, amara yang mana beliau perintahkan Quraisyan akan suku Quraisy an yuhayyi'uhu lil hujaj, untuk atau bahwa yuhayyi'uhu menyediakan mereka itu akan itu makanan lil hujaj bagi orang-orang yang berhaji, atau lil hajij yalah, lil hajij bagi orang-orang yang berhaji, lil hajij bagi orang-orang yang berhaji.
fi kulli amin pada setiap tahun. Fa ata'uhu maka mentaati mereka itu akannya Qusay fi dzalik pada yang demikian. Jadi Qusay memberikan menetapkan kepada masyarakat, coba nih kita nanti setiap tahun pasti ada jamaah. Jamaah apa? Jamaah haji. Maulah tamu datang, kita kada sediakan tempat, kita kada sediakan makanan, maka apa? Kita sudah sekarang kita adalah khadamnya Masjidil Haram, kita memuliakan Masjidil Haram, kita memuliakan akan ibadah haji, kita memuliakan akan para jamaah haji. Maka kita apa? Akan menyediakan bagi mereka makanan, ya kan? Bahasanya kayak gitu ya. Kayak kita aja haul, ya kan? Ada acara haul besar, ya pasti kan kita sediakan, ya kan? Kadang-kadang kasihan orang datang, ya kan, dikiranya sudah pasti ada makanan gratis, ya kan. Mereka orang yang di luar itu dengar lewat apalagi lewat HP kan. Oh pokoknya kalau datang ke Martapura, datang kada bawa duit gini, insyaallah kanyang bulik kanyang aja, kada harapan kada makan ya. Mereka itu sudah datang tawakal, sudah datang ke sini ya. Jadi ya kita ya usahakan ada sedia, ya kan. Kemarin kebelujuran ya lah pas haul kan hari Senin, hari Jumat kan sudah sebujurannya lah lagi haul. Sekarang kan ada orang, sebagian orang datang ke kampung kita, ya lah lihat ada orang apa besurungan makanan rest area aja, nakuni apa rest area kan, otomatis kan ya kita apa beri makanan ya. Nah jadi mereka itu apa tahunnya sudah ya kamu datang apa sedia makanan. Jadi kayak itu juga ya lah zaman bahari apa ya kasihan orang yang bahaji. Apalagi bahaji kan kada setumat, kada yang sehari dua hari bahaji. Ya kan pasti apa perlu yang namanya apa disediakan makanan. Atau bahasa kita apa memperluai apa rest area ya lah. Rest area. Nah, walau tiba Qusayyan dan digelari iya Qusay, iya Z, ya kan nama beliau sebujurannya kan Z. Qusayyan dengan apa? Dengan sebutan Qusay. Kenapa jadi Qusay? Li'annahu karena bahwasanya beliau ba'uda jauh an ashiratihi daripada keluarganya. Fi biladi Qudo'ah pada negeri Qudo'ah namanya. Hina tamalat ummuh ketika mengasuh, ketika membawa akannya ummuh oleh ibunya. Siapa nama ibu beliau? Fatimah. Jadi memang nama bahari benar ialah bukan anaknya Nabi aja Fatimah. Sayyidah Fatimah bukan, mulai sebelumnya ialah apa neneknya Nabi ya kan. Mamanya Sayyidina Abdullah, Fatimah juga nama Sayyidin Fatimah bintu Amr. Ini sekarang Fatimah juga. Jadi apa memang nama sudah sejak lama. Dan apa ya terus kita pakai bukan berarti apa nama bahari jar. Hanya cari nama hanyar kan dosa. Ya kan. Nama bahari juga yang berkah ya lah. Bahkan ya kan kayak sebagian ulama zaman sekarang ya mereka itu memilih apa untuk selalu memberikan nama Fatimah. Pokoknya sebagian mereka mengatakan apa setiap rumah harus ada yang namanya Fatimah dalam rumah. Yalah setiap rumah harus ada yang namanya Fatimah. Wakilabun setelah itu apa lagi kilab ini apa ismuhu Hakim nama beliau Hakim ya kan. Hakim itu kan artinya apa orang yang bijaksana ya kan orang yang bijaksana. Wa yuqalu dan dikatakan orang juga apa Hakam itu apa Hakam itu kata kita hakim orang yang apa memutuskan hakim. Wa yuqalu dan dikatakan orang juga apa al-muhadzab orang yang dibersihkan ya kan orang yang bersih ialah bersih artinya apa dibersihkan muhadzab. Sumya dinamakan ia kilaban dengan nama kilab. Kenapa jadi dinamakan kilab? Padahal kan nama Sidin Hakim.
limahabbatihi as-sayda bil kilab, karena beliau itu suka as-sayda berburu bil kilab dengan menggunakan anjing. Limahabbatihi as-sayda bil kilab, dan karena beliau itu menyukai akan berburu dengan menggunakan anjing. Wa Lu'ayyun, dan Lu'ay salah satu kayak moyang Nabi juga ialah Lu'ay. Bil hamzah dengan hamzah, Lu'ayyun bukan Luwayyun. Yalah indal aktsarin, di sisi kebanyakan ulama Lu'ayyun. Ketika disebutkan di sisi kebanyakan berarti di sana ada juga berarti mengadahkan Luwayyun, ya kalau kebanyakan mengadahkan dengan hamzah Lu'ayyun. Kayak di sini kan Lu'ay. Ya kan waw itu wadahnya jauh. Tapi Lu'ay. Wa fihrun, dan fihir. Ini salah satu kakek moyang Nabi juga ya. Qila, dikatakan orang laqab, fihir itu laqabun itu adalah laqab. Ada yang mengatakan fihir itulah laqab. Wasmuhu, dan namanya fihir amun itu laqab ya lah. Amun seandainya fihir itu laqab, ada nama. Berarti nama Sidin siapa? Nama Sidin dikatakan Quraisy. Tapi wasawabu, dan bermula yang benar, yang bujurnya sih? Annahu, bahwasanya fihir itu ismuhu, memang nama beliau. Yalah, memang bujuran nama Sidin fihir. Tadi ada yang mengatakan fihir itu laqab aja, gelaran. Nama Sidin sebujurannya adalah Quraisy. Tapi yang bujurnya kata kita yang bujurnya itu memang nama Sidin fihir. Yalah, memang nama Sidin fihir. Wa anna nadhar, dan bahwasanya nadhar Abu Quraisyun, beliau adalah ayahnya Quraisy. Nadhar adalah ayahnya Quraisy. Kama taqaddam, sebagaimana sudah terdahulu ya lah. Wallahu alam. Wa ummu Rasulillah, dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ibunya Rasul Aminatu adalah Sayyidah Aminah bintu Wahb bin anak Wahab bin Abdi Manaf, anaknya Abdi bin Manaf, bin Zuhrata, anaknya Zuhrah, bin Kilabin, anaknya Kilab. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi terkumpul ya kan sama nasab ayahnya Nabi, daripada Kilab juga semua. Wa kanat, dan adalah ia ibunya Nabi Sayyidatan Nisa'i Bani Zuhrah. Sayyidata adalah seorang pemimpin. Sayyidata adalah seorang pemimpin. Artinya seseorang yang dihormati, yang dimuliakan. Yalah Nisa'i Bani Zuhrah, daripada perempuan-perempuan Bani Zuhrah, kabilah Bani Zuhrah. Wa kadzalika, dan seperti demikian, artinya pemimpin juga, orang besar juga, ialah orang yang mulia juga di kaumnya. Kana adalah abuha, ayahnya beliau. Jadi Aminah ini orang yang mulia di kaumnya, ialah di Bani Zuhrah, seorang pemimpin. Begitu juga ayahnya adalah seorang yang mulia, seorang tokoh masyarakat. Yalah, jadi Aminah seorang pemimpin kalangan perempuan, ialah Sayyidata Nisa'i Bani Zuhrah, pemimpin perempuan daripada Bani Zuhrah. Maka dzalika, dan seperti demikian ada pemimpin juga, karena abuha adalah ayahnya. Walam talid, dan tidaklah melahirkan ia siapa? Ia Aminah. Wala Abdullah, dan tidak juga melahirkan Abdullah. Ghairan Nabi, akan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nukil, sebagaimana yang diriwayatkan. Pokoknya Abdullah dan Sayyidah Aminah, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aminah, mereka itu enggak punya anak kecuali Rasulullah aja. Iyalah sallallahu alaihi wasallam. Fafi dzalika, maka pada yang demikian isyaratun, ada di sana isyarat ila kepada annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiju wahdi adalah tenunan yang satu.
La nasiju wahdihi, tenunan yang satu fil alam, pada alam ya. Jadi pokoknya di dalam rahim Sayyidah Aminah dan yang keluar daripada sulbinya Abdullah hanya Nabi Muhammad aja yalah. Ini aja setelah itu terbentuk yalah di dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Hanya satu tenunan dalam alam. Bahasanya apa? Satu produk, pokoknya yang produk satu-satunya ialah Rasulullah ini, ya kan? Qultu, aku katakan, wala a'lamu, dan aku enggak mengetahui, li Aminah, bagi Sayyidah Aminah, aidan pula ikhwatan, akan saudara. Aku kada tahu apakah Sayyidah Aminah ini punya saudara. Yalah. Kalau Abdullah ayah Nabi banyak punya saudara ya kan. Kalau Aminah kada tahu aku sendiri. Walau kana, dan jikalau ada ia saudara bagi Sayyidah Aminah. Walau kana, dan jikalau ada ia ikhwah yalah, ikhwah li Aminah, saudara-saudara bagi Aminah. La nuqila, niscaya dinukil, ada yang meriwayatkan, yang menukilakan. Wa uddu, dan dihitung mereka itu yang ialah mereka itu siapa? Mereka itu saudara-saudara Sayyidah Aminah, seandainya ada. Uddu, dihitung mereka itu akhwalan, sebagai apa, marina ya kan. Akhwal itu kan apa, saudara ibu yalah. Paman-paman, marina lin Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama nukila, sebagaimana dinukil a'mamu, akan paman-pamannya Nabi. Amam apa? Paman, saudara ayah yalah. Sebagaimana dinukil, diriwayatkan akan paman-pamannya Nabi. Kan kita tahu paman-pamannya Nabi yalah paman-pamannya apa? Nabi dari saudara-saudaranya Sayyidina Abdullah ya. Nah, seandainya tak Aminah Jasidin ada di sidin sana, mungkin kita tahu juga pacangannya. Kalau kita apa, marina Nabi daripada din sanak Mama Sidin sampai ke tidak. Yalah, seandainya ada tak ada diriwayatkan. Sebagaimana dinukil ialah akan paman-pamannya Nabi, amamnya Nabi, daripada apa? Daripada ayah Nabi ialah. Wa akhtanuhu, dan minantu-minantunya Nabi ialah minantu artinya apa? Laki-laki daripada anak Sidin yang bebinian ya Allah, itu akhwal minantu. Apa akhwal ialah khotan ialah. Khotan itu apa? Bahasanya suami daripada anak perempuan. Khotan, suami daripada anak perempuan. Adapun suami dari bahasa suami ya. Adapun anak-anaknya Nabi yang laki-laki, kada yang kawin yalah, kada pernah terdengar ya kan. Karena mereka itu memang kenapa meninggal ketika kecil. Nah, jadi apa? Dan waqtan, dan menantunya Nabi. Wa ghairuhum, dan selain mereka itu. Wallahu a'lam. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti di hari Sabtu yalah. Ini tinggal sedikit aja. Jadi baca hadis nanti hari Sabtu sedikit, yang satu hadis sama menuntunkan ini bab yalah hari Sabtu. Insyaallah yang mudahan ya berkah yalah yang kita pelajari. Ya mungkin ya kita kada sambatannya hatam kitab yalah. Mungkin kan sebagian pengajian biasanya kitab-kitab tipis ya kalah hatam. Tapi bahasanya ya kada mesti hatam. Bahkan kita baca sebutnya hadis itu ya sudah keberkahan, kita bisa mempelajari satu hadisnya Rasulullah. Ya kan? الفاتحة لنا ولكم أن الله يختم لنا شهر رمضان بالخير ويجعلنا من أهل الخير ويعاملنا معاملته لأهل الخير ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في كل ما تنزل على صالح أو على ولي أو على أهل المسجد أو على أهل مأثرة أو على قراءة القرآن أو على الذاكرين أو على الشاكرين أو على الصابرين. أسأله تعالى أن يقسم لنا ولأولادنا فيه نصيب ويجعلنا فيه وعنده من الحاضرين ويكتبنا من الشاكرين المشكورين.
ويؤيدنا على النفس ويجعل قيامنا وعملنا وقليل ذكرنا إن شاء الله عند الله مقبول، ويطلعنا على ليلة القدر ويشهدنا فيها ويجعلنا من أهلها ومن حاضرها، ويجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين برضا رب العالمين، ويعتقنا في هذا الشهر. اللهم إن لك عتقاء ونقذاء وأجاراء وطلقاء من النار، وإنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر ومن نقذائك في هذا الشهر وممن لطفت بهم في هذا الشهر. اللهم وما أجريته معنا من عادات فأجره معنا في بقية العمر، فأجره معنا في بقية العمر. اللهم وكما حفظتنا في هذا في رمضان فاحفظنا فيما بعده، واحفظه لنا واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم وما تلوناه فيه من قرآن أو ذكر أو صلاة فاجعلها سارية دائمة مستمرة لا تنقطع في غير رمضان ولا تتأخر. أعنا على ذلك فإنك أنت المستعان وأنت المعين يا رحمن يا حنان يا منان. اللهم كما قلأتنا بالعافية وحفظتها عن النير فاجعل نظرتنا ووجهتنا كلها إليك، واجعل القلب متوجها عليك، واجعله دائما معك وعندك في كل حال، ومع نبيك صلى الله عليه وسلم عنده في كل حال. واغفر اللهم لنا سوالف الذنوب وسوالف الإجرام، واكتبنا يا علام ممن قام وممن صام أحسن القيام وممن أحسن الصيام. اللهم وبلغ والدينا في برازقهم من أخبارنا ما يسرهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينهوهم، ووسع لهم في برزخهم وفي قبورهم واشرحهم فيها، واجعلنا كذلك نحن من أهل التوسعة إذا وصلنا إلى البرزخ. وسع لنا فيه وأدخل علينا وعليهم الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، لك عادات أجريتها مع من قبلنا من خيار الصالحين ومع كثير من هذه الأمة. نسألك أن تجري لنا منها على أحسنها وعلى أفضلها وعلى أكملها وعلى أشملها وعلى خيرها. ونسألك أن تجعلنا من خيار الخيار، وتجعلنا ممن تبع النبي المختار وآله الأبرار وصار في ذلك السبيل على منهجهم. اللهم واسلك بنا منهجهم وخذ بنا إلى هديهم، واجعلنا معهم وفيهم ومنهم. اللهم وما أنزلته على قلوبهم أو جعلته فيها من رحمة أو بركة نشرتها أو ولاية أو صلاح، فنسألك اللهم إلا ما جعلته فينا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي هؤلاء وأولادهم وأهليهم. نسألك أن تجرينا على كل جميل من عاداتك التي أجريتها عليهم، وأن تجعل في باقي العمر خيرا من أوله، وأن تجعلها فيه محفوظين، وباقي الشهر اجعله مصروفا في طاعتك، واجعلنا فيه محفوظين، وأوزعنا فيه شكر النعمة، واجعلنا فيه قائمين، واجعلنا فيه على العمل مستديمين وفي غيره حتى نلقاك يا رب العالمين. اختم بخير، ونسألك الخير، ونسألك أن تجعلنا من أهل الخير وتربطنا بأهل الخير، ولا تجعله آخر العهد من هذه المجالس ولا من هذه العزايم ولا من هذه الخيرات ولا من هذه البركات ولا من هذه الساعات ولا من هذه الشر العظيم. اجعلنا فيه يا مولانا ممن أدرك النعيم وممن ظهر عليه سر التكريم مع كل كريم، وممن قبلته وممن رحمته وممن أعنته وممن أخذت بيده وممن استرحمك فرحمته وممن جعلته من المقربين. اكتبنا في ديوانهم واجعلنا منهم، وأورد
لنا مواردهم ومشاهدهم واجعلنا بها قائمين ولها شاهدين وذاكرين ولنعمائك يا مولانا شاكرين في خير ولطف وعافية. اللهم اغفر لموتانا واجعلهم منعمين في برزخهم ظاهرا وباطنا، واغفر اللهم لنا وكن لنا وليا ومؤيدا، واحفظنا من الزيغ واحفظنا من التعويق واحفظنا من الضر وأهل الضر ومن البلاء وأهل البلاء، وألق علينا وقاية كما ألقيتها على من قبلنا، واجعلنا محفوظين دائما ملحوظين دائما مسعود دائما موافق دائما قائمين بشكر نعمتك دائما قائمين بالصلوات التي أمرت بها دائما قائمين بالنعم دائما ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وحسن الخلافة في أولادنا وأهلنا وبناتنا وإخواننا وأصحابنا، واجعلنا خلفاء لمن قبلنا من آبائنا وإخواننا. اللهم وما يتنزل في هذا الشهر العظيم وما كنت تتجلى به وما كنت ترحم به ترحم به من رحمت وممن أعطيت وممن أبقيت وممن تكرمت، نسألك اللهم إلا ما كتبت لنا قسما وافيا وسهما جزيلا كافيا من كل خير أنزلته ظاهرا وباطنا، ونسألك الختم بخير وفي كل خير. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا ترضى، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا سيئا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشرور وأكرر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو
آل وصحبه والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمعها فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحو بكل سود. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد قش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته